ଚିକେନ ଚୋର ଭୁତୁଣୀ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଥାଏ ଯାହାର ନାମ ହରିଚନ୍ଦନପୁର। ସେଇ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଘର ଥାଏ ଯେଉଁଠି ମୁନି ତା ବାପା ଓ ସାବତ ମା ଭାଇ ସହିତ ରହୁଥାଏ। ମୁନି, ଆଲୋ ଏ ମୁନି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଘରେ କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି, ହେଲେ ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି। ନେଇ, ତୋ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି କାମରେ। 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସେଇ ବାହାନାରେ ତୁ କିଛି କାମ ବି କରୁନାହୁଁ। ଆରେ ଏ, ଘର ପୋଛାପୋଛି କାମ ସରିନି, ରୋଷେଇ କାମ ସରିନି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହେଲେ ମା, ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠିଛି, ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଛି। ତମେ ଅଯଥାରେ ମୋତେ ରାଗୁଛ। ହଉ ହଉ, ଏବେ ତୁ ଯା, ମୋ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ବିରିୟାନୀ ଆଣିବୁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ତୁ ତ ସକାଳୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ। ନେଇ। ହଁ, ଶୁଣ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୁଁ ସେସବୁ ଖାଇବିନି। ଅଳସୁଇ ଝିଅ, କାମ ଚୋରଣୀ। ଆରେ ଇଏ କେତେ ବଳି ଆଣିବ? ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ପୋଡୁଛି। ଆଣେ ଆଣ, ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୀନା, ତୁ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣୁନୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ପରା କହିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ତୁ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁକି ଚାଲୁଛୁ? ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଦିଦି, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କଲୁ ତ? ତମେ କାହିଁକି ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଦିଦି? ମା ତୁମକୁ ପିଟିଥାନ୍ତି କି? ହେଲେ ତମେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଅଛ ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଥିବ। ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ବଣ୍ଟି। ମା କହିଲେ ବାପା କିଛି କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେରିବେ। ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ କିଏ ଦେଖିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେବ? ଚଲ, ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରହ, ମୁଁ ଗହମ ବୁରା ଆଣୁଛି। ଆରେ ବୋଉ, ମୋତେ ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୋ ପେଟ କହୁଛି ସେ ଚିକେନ ଖାଇବ। ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଚିକେନ ଆଣିଦେ। ଓ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଚିକେନ ଆଣିଆ। ଖାଲି ଚିକେନ ଚିକେନ ହେଉଛି। ମରିବା ବୟସ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଚିକେନ? ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସାର ଗଛ ହେଇଛି ଯେ ହଲେଇ ଦେଲେ ପଡ଼ିବ? ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ଚିକେନ ଆଣିବି? ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ପଇସା ନାହିଁ। ଯଦି ମରଣ ଡାକୁଛି ତାହେଲେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇକି ମର। ଚିକେନ ଚିକେନ ଆଉ କହିବନି, କହିଦେଉଛି, ନହେଲେ ମରଣ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ପେଟ ଭରିକି ଖାଅ କୁକୁଡ଼ାମାନେ, ତମ ମାଲିକ 2 ଦିନ ପରେ ଫେରିବେ। ମିଠା ମିଠା ଗହମ ଖାଅ। ଏଇ ଦିଦି, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ରାଗିବୁନି ତ? ମୋତେ ନା ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିକେନ ଦେଖି ମୋତେ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଆହୁରି ମନ କରୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଚିକେନ ଆଣିବୁ ନା? ଓ, ଏଇ କଥା। ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଖାଇବାନି, ବାପା ରାଗିବେ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ କହି କିଛି ମାର୍କେଟରୁ ଚିକେନ ଆଣି ଆସିବା, ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ତୋର କ'ଣ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଶାଶୁ ମରିଗଲା? ହଁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ତୋ ଶାଶୁ କୁଆଡ଼େ ମରିବା ବେଳରେ ତୋତେ ଚିକେନ ମାଗୁଥିଲା। ଓ ତା ସହିତ ତୁ ତାକୁ ଚିକେନ ନ ଦେଇ ଓଲଟା ରାଗୁଥିଲୁ। ଆଲୋ ଏ ସାବିତ୍ରୀ, ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ହଁ ମାମା,
मते ना चिकेन खाइबाको इच्छा होची। एते दिन परे आमे चिकेन भी खाइना हूँ। आज किंतु खाइबा। हो हो ठीक अछि, आज संध्या रे चिकेन आनिबो। किंतु हाँ, तम बापांको चिकेन फार्म रो चिकेन आनिबो नाही। से जदि आसिबे बहुत रागिबे। चिकेन पाई संध्या रे मुनि एका ही जीवो मार्केट को। ठीक अछि बंटी, एबे संध्या हेलानी। माँ मते कहिसंती चिकेन आनिबाकू। तू जदि मो सहित जीवो हेले भलो हुअंता। बंटी घरे किछि न जणाई मुनि पछे पछे मार्केट को चलिला। से दुई भाई भौणी मार्केट चली गले। अरे दीदी देखो, ए समुद्रटा नुआ नुआ लगुची। अगर तो नथिला, आमे कहीं देखी नहीं। एथिरे डरिबार किछि नहीं। मु शुणिथिली आज दुई जन स्त्री लोक कथा होतिले। आम गाँव एक चिकेन लोभी बुढ़ी मरी। एथिरे डरिबार किछि नहीं। से आमको किछि भी करिबो नहीं। मरीथिबा लोक माने काहाको भी डरती नहीं। जा हो, से मुनिटा आज मरिबो। चिकेन पाई जाइछि मार्केट। ता माँ मला मला से आज मरिबो। भूत माने ताको तो सब खाइदेबे। आओ मोर चिंता नहीं। एबे ए घरे मु आ मो पुओ रहिबे। चिकेन मौसा, हमको गोटे बड़ पीस वाला चिकेन दियंतु। चिकेन रो पैसा मो बापा आसिले देबे। बंटी ओ मुनि मार्केट रो चिकेन धरी घर को फेरबा को लागिले। हा हा हा, के सुंदर चिकेन बास्ना। एते सुंदर बास्ना तो मु आगुरु पाई नथिली। बोधे किए मार्केट रू चिकेन आनी आसुथिबो। बंटी थिला समय तो मो पुओ बहु मते चिकेन खाइबा को देउ नथिला। तो कौन हैला, मु एबे खाइबी। जाए मु लुचि जाए, नहले से माने मते देखिके ए रास्ता आसीबेनी। ए पिला माने तमे सेठी रुह, नहले मु तुमको छाड़ीबिनी। से चिकेन टाकू एठी छाड़ी देकरी तुम्हें जाओ, नहले मु तो सान भाई को उठे नहीं जीवी छुआ। ठीक अच्छे, आमे आम चिकेन तुमको देदेबू। किंतु तुम्हें आमर किसी भी क्षति करनी। हाँ हो ठीक अच्छे, से चिकेन टाकू एठी रखी दियो। आओ तुम्हें एठारू चली जाओ, शीघ्र चली जाओ, नहले मु तुमको खाइदेबी। जाओ मु चिकेन खाइबे, चिकेन खाइबे, चिकेन खाइबे। घर को आसी मुनि और बंटी सही रातिर सब कथा बापांको सामना रे कहिले। एगुड़ाक कते स्वादिष्ट। मु तो एमिति बंची थिला बेले भी खाई नथिली, किंतु एबे खाउची। मु प्रत्येक दिन गाँव को जाई चोरी करी आनिबी। ता पर दिन राति रे मुनि ता बापा एवं गाँर आउ जणे लोक से भूत को खेदिया पाई आसिले। अरे ए भूत, तू कौठी अछु? शीघ्र एठाकु आस। तू आम गाँव चिकेन चोरी करबा बंद कर एवं ए गाँ छाड़ी चली जा, नहले आमे गुणिया डाकिबू। नहीं नहीं, तमे माने गुणिया डाकनी। मते चिकेन खाइबा पसंद थिला, से पे मु चोरी करुथिली। मु एबे ही ए गाँ छाड़ी चली जीबी, आउ केबे भी फेरिबिनी। किंतु तमे माने गुणिया डाकनी।